Good morning, everyone. We are the students of Camiguin Polytechnic State College, taking in Bachelor of Science and Agriculture Agroforestry. And today, we will present our case study, the introduction of drones in precision agriculture using the science and technology or STS perspective. Have you ever imagined small flying machines, which is man's work easier and faster? Today we will explore how drones are changed in agriculture and what this means for farmers and society. What exactly is drone and why it is important in agriculture? A drone is an unmanned aerial vehicle equipped with cameras and sensors that can fly over field and collect important information. Using science, drones rely on GPS, remote sensing, and digital imaging to monitor crop health and soil moisture and irrigation needs. Instead of checking crops manually, farmers can now see problem areas quickly, saving time and making better decisions. But here's an important question. Does this technology benefit everyone equally? Dako kayo benepisyo ng mga matabang dito sa mga farmer. So ang ilang trabaho, mahimo na kayo nila nga mapadali ug sayo naging kaayo ang access. Labi na gyud unya kung naay mga testing nga mudako sa ilang mga pananom. Dali na kayo ma-identify ug dali na pug kaayo matambalan tungod sa monitor kay naa ni kamera bisan pa og luag kaayo ang imong crops pwede rin kaayo nga iyang mamonitor. However, doon na po yung mga challenges iniagi ani nga mga teknolohiya. Unang-una, ang maka-benefits ani nga teknolohiya katurag yung mga dagko nga mga farmers. Pero ang small farmers is sila gid ang maapektahan tungod kay wala sila kapas ug wala pud sila kapital o kwarta nga ikapalit sa maong teknolohiya. Ug galisod pud sila paggamit kay wala sila sakto nga mga knowledge. Mao na nga maayo kini siya nga teknolohiya pero naa gyud dili naay inequality between large farmer and small scale farmer. This case also show how society influence the technology. Adoption depends on economics, capacity, government support, and farmers' education. Drone accessibility, they can improve food security and sustainability, but without proper policy and training, some farmers may be left behind. This reminds us that science and technology are not neutrally, they must be built by fairness, responsibility, and the need for the community. As a future agriculturist, Drones technology is gimugna sa science nga isip usa ka power tools para nga mahimong mauswagon ug malambuon ang atoang agrikultura. But ensure of the society nga kini siya nga technology is accessible and used responsibly. The future of farmers may include drones fly above the yield. But the real question is, kung tanan ba ani farmers makabenepisyo ani nga teknolohiya or gamay ra? Ang akong tubag is dili gid tanan makabenepisyo. Dili tanan maka-afford aning maong teknolohiya tungod kay kato lamang ang mga dagko nga mga farmer ang maka-afford. Katong mga gagmay nga farmer, dili gid sila maka-afford sa drone. So wala po sila knowledge kung saan nila pagmaniobra. Therefore nga ang teknolohiya maayo kay siya nga gihimo sa science para mapalambo ang productivity, ang yield sa crops. But sad to say,
limited lang ang maka-avail.